Ikuha na yun sa YouTube. Kato na. Sige, dito ka ma'am. Kaya ako mag... Ikaw magpalit. Ayo. Manok. Manok. 40 na lang per kilo. Ano lang ako? Ano? Ile? Ano to? Ile? Ile. Kato. Kana. Kilo natin. Kani. Ini pa? 40 na lang. Ilatanan. 500. Gulay. Kabalo kag mat. Gulay. Gulay, tag 5 na lang. Ano nga gulay ni? Nang papayas. Lanta naman sini. Ano, mabakal ka hindi. Mabakal ka hindi. Ano ginakadlap? Mabakal ka hindi. Baklog mo yung manok o hindi? Ikaw, ano ginabidyo-bidyo mo da? Bakal ka, manok? Ihawa na! Kaisudan na to. Kamatis na. Lamas. Kapila nilo. Ay, ito na si Lolo. Tama na, ma'am. Tama naman. Umano na ang dramatization. Oh, unsa ka man ipagkuan? Save. Luyo po na to. Kulang-kulang sa gamit.